여러분 안녕하십니까? Здравствуйте, дорогие 예, участники. 이번 시간에는 믿음의 삶에 대한 부분에 대해서 말씀을 나누겠습니다. Сегодня мы будем делиться словом о жизни по вере. 이번 CLF에 참가하신 여러분 진심으로 환영하고요. Я всем сердцем приветствую всех участников CLF. 이번 3일 동안 우리가 가지는 이 CLF에 하나님이 큰 은혜를 입혀 주시리라고 의심하지 않습니다. Я не сомневаюсь в том, что Господь сильно благословит эту конференцию CLF. 믿음은 참 소중한 것입니다. Вера — это очень драгоценно. 그러나 이 믿음의 세계는 겉으로 볼 때는 그렇게 화려하지 않습니다. А вот жизнь по вере не выглядит роскошно 그러나 우리가 снаружи. 이 믿음의 세계는 너무나도 놀라운 가치가 있고 소중한 것입니다. Но жизнь по вере очень драгоценна и имеет особую значимость. 이 믿음의 세계를 마치 뭐라고 비교를 할 수 있느냐 하면요. С чем мы можем сравнивать эту жизнь по вере? 이제 구약 시대에 하나님께서 모세를 통해서 성막을 짓게 했습니다. В Ветхом Завете Господь повелел Моисею построить скинию. 성막은 바로 예수 그리스도의 모습인데요. Скиния — это образ Иисуса. 근데 광야의 그 바닥에 이 성막은 초라하기 짝이 없습니다. Но, пожалуй, скиния в пустыне выглядела потрепанной. 땅에서 보면 흰 세마포 천으로 둘러싸여 있고요. Да, скиния была окружена белым 너무 весоном. 허술하고 보잘것없는 그냥 하나의 천막에 불과한 것입니다. Скиния была просто обычной палаткой. 그러나 그 성막의 가치는 얼마나 놀라운 가치가 있는지를 모릅니다. Но люди не представляют, какую значимостью обладает скиния. 먼저 죄가 있는 이 세상에 하나님은 임재할 수 없지만 И Господь не может явиться в этом мире полным грехов. 그러나 성막 성지성소에 있는 하나님의 그 언약궤 시은자 위에 하나님이 임재하시는 것입니다. Но Бог открывается людям на крышке ковчега Завета. 이 성막은 백성들의 죄를 씻어주는 곳입니다. Скиния — это место, где грехи людей омываются. 하나님을 만날 수 있는 놀라운 곳이죠. Это удивительное место, в котором люди встретят Бога. 뿐만 아니라 그 성소 안에 있는 등대는 약 200만 달러 가치가 있다 합니다. И говорят, что светильник скинии в наше время стоили бы около $2 миллионов. 성막의 금이 거의 1톤 가까운 금이 있는데요. И в скинии находится около 1 тонны золота. 그래서 이걸 환산하면은 약 6천만 불 정도가 된다고 합니다. Если это конвертировать, то получается около $60 миллионов. 그럼 겉으로 볼 때는 초라한 천막에 불과하지만 Хотя снаружи скиния выглядит обычной палаткой. 그러나 그 성막의 가치는 너무나도 놀라운 가치가 Но 있습니다. скиния обладает удивительной значимостью. 바로 우리 믿음의 가치가 그렇습니다. То же самое, что и наша вера. 사람들이 믿음이라는 게 초라해 보이고 Да, вера может выглядеть 특히 이 неприметной. 세상에 많은 사람들이 직장이나 명예나 권력이나 취미생활보다도 이 믿음은 아무것도 아닌 가치 없는 것으로 여기는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. Люди оценивают выше власть, карьеру, там, признание, а вера ничего не означает для людей. 그러나 사실은 믿음보다 더 귀한 것이 없습니다. В этом мире нет ничего важнее веры. 바로 예수 그리스도의 모습이 그렇습니다. Точно так же и образ Иисуса. 예수님은 창조주십니다. Иисус Христос — это Творец. 전능한 하나님입니다. Это всемогущий Бог. 영존하신 아버지고요. Это вечный 평강의 Отец. 왕입니다. И 정말 그는 쌀 놀라우신 분이고요. Он удивителен. 그리고 저는 우리 인생의 진정한 모사입니다. И Он истинный советник в нашей жизни. 예, 그리고 그의 어깨에는 놀라운 이 정부가 있습니다. И на Его плечах находится удивительное правительство. 그러나 그 가치를 2000년 전에 많은 사람들이 알지 Но 못했습니다. около 2000 лет тому назад многие люди не понимали значимости 그래서 Иисуса. 예수님을 배척했습니다. И поэтому многие люди противодействовали 세리와 Иисусу. 죄인의 친구라고 놀렸습니다. Да, они подшучивали над ним, назвали его другом, мытарей и грешников, 그는 안식일을 어긴다고 했고 что он нарушает субботу. 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 자라고 이야기를 했습니다. Назвали его обжорой, любящим выпивать. 그분은 창조주시고요. А он творец, 만왕의 и 왕이십니다. он царь царей. 모든 것의 주인이십니다. Он является властелином всего. 그분에게서 나오는 것이 바로
믿음의 세계입니다. И с него исходит мир 그래서 веры. 믿음의 세계를 모르는 사람들은 그냥 자기 인간의 세계 안에만 갇혀 있고요. И люди, которые не знакомы с этим миром, находятся только в мире человеческом. 믿음의 세계를 아는 사람들은 А человек, которые познали этот мир веры, 그 믿음으로 말미암아 얼마나 놀라운 일들을 이루어가는 줄 то 모르겠습니다. эти люди совершают удивительные деяния через веру. 예, 이번 시간에는 우리가 사도행전 8장에 있는 말씀으로 좀 더 계속 이어서 이야기하겠습니다. Да, сегодня мы будем говорить через 8 главу Деяний. 예, 사도행전 8장에 그 26절부터 이야기가 나오는데요. Да, есть Деяния, 8 глава. Давайте прочитаем с 26 그 стиха. 주의 사자가 빌립에게 나타나서 예루살렘에서 가사로 내려가라라고 이야기를 했습니다. И Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень, иди на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, 그 которая 길은 пуста». 광야라고 했습니다. На ту, которая пуста. 하나님은 빌립에게 그 광야로 가라고 했습니다. Да, Господь сказал Филиппу отправиться в Газу. 근데 광야를 왜 가는지, А зачем идти в пустыню? 누구를 С 만나는지, кем там нужно встречаться? 몇 시에, Во сколько 어디 часов? 장소에서 Именно где? 하나도 이야기가 없습니다. Не было объяснений подробных. 그냥 광야입니다. Это просто пустыня. 누구하고 만날 약속도 없습니다. Он даже ни с кем не договорился о 그냥 가라는 встрече. 거죠. Просто Господь отправил его 그러나 туда. 놀랍게도 이 빌립은 믿음을 경험한 사람이기 때문에 Но удивительно, Филипп, так как испытал веру когда-то. 자기 생각하고는 하나도 맞지 않지만 Конечно, слово отличалось от его мнения, 그러나 그는 자기 생각을 버리고 но он оставил свои мысли, 그 광야를 향하여 걸음을 и он 내딛습니다. начал шагать в сторону пустыни. 예, Desert. 27절에서는 한국 성경에 이렇게 나옵니다. Да, вот в корейской Библии Seven написано says- в 일어나 가서 так. 보니라고 이야기합니다. Он говорит, он встал и пошел. 예, 가보니까 하나님이 준비하는 그 얼마나 놀라운 세계가 있는 줄 모릅니다. И знаете, он нашел там удивительный мир, приготовленный Богом. 만일 빌립이 자기 생각에 있어서 뭐 광야인데 거기 왜 가라 하지? Да, он если бы думал, зачем мне идти в пустыню? 가기 싫다고 생각하면 Если бы он не захотел туда идти, 하나님이 준비하는 그 놀라운 세계를 경험할 수가 없는 то он бы 겁니다. не смог испытать удивительный мир, приготовленный Богом. 예, 믿음이 있는 사람들은 Человек, который обладает верой, 하나님이 준비한 놀라운 세계를 경험하고 они испытывают удивительный мир, приготовленный Богом. 반대로 믿음이 없는 사람들은 Наоборот, те, у кого нет веры, 아무것도 하나님으로 말미암아 얻는 것이 없습니다. ничего не получают от Бога. 자, 빌립이 갔습니다. И Филипп отправился. 거기에 한 병거가 오고 있는데요. И он заметил, что 그 колесница 병거는 приближается. 에디오피아의 국고를 맡은 큰 권세 있는 내시가 예루살렘에 왔다가 자기 나라로 돌아가고 있는 И 중입니다. на этой колеснице был евнух, хранитель всех сокровищ царицы Эфиопской. Он приезжал в Иерусалим для поклонения и как раз 예, вернулся домой. 그는 뜨거덕거리는 병거에서 성경을 보고 있었고요. И он как раз читал Писание на этой колеснице. 그 성경은 놀랍게도 이사야 53장이었습니다. И удивительно, он как раз читал 53 главу книги Исаия. 예, 성경에 모세 오경도 있고 여러 선지서도 있지만은 Там, конечно, в Библии есть пятикнижие Моисея, разные послания 예, пророков. 이사야는 특히 로마서, 신약의 로마서와 같다라고 복음, 예수님에 관한 이야기가 많이 나옵니다. А книга Исаия очень, во многом говорит об Иисусе Христе. Она такая же книга, как послание к римлянам в Новом Завете. 예, 그 가운데 이사야 53장은 И из них, особенно 53 глава книги Исаия, 예, 복음 중에 복음입니다. это Евангелие из всех 그가 Евангелий. 찔림은 우리의 허물을 인함이요. Но он изъязвлен был за грехи наши. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. И мучим за беззаконие 그가 наше. 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 Наказание мира нашего было на нем. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. И ранами его мы исцелились. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Какое-то удивительное слово. 얼마나 정확하게 오실 예수님에 관한 이야기입니까? Да, это слово об Иисусе Христе, который грядет. 그다음 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰도다. И Господь возложил на него грехи всех нас. 자, 그런데 이 에디오피아의 이 내시가 도대체 이 그가 누군 줄을 모르는 Но 거예요. Евнух никак не понимал, кого это слово имеет в виду. 그리고 이 사람은 진리를 찾고 싶은 사람이었고 И он хотел найти истину. 진리를 찾기 위해서 예루살렘에 И 왔지만 чтобы найти истину, он приехал в Иерусалим. 누구를 통해서 이 복음을 이야기를 듣지 못했고 Никто ему не рассказал Евангелие.
그리고 그는 이제 자기 본국으로 И 돌아가는데 он снова отправился к себе 자기 домой. 마음이 너무 답답한 겁니다. Но ему было так достатно. 그리고 성경을 읽었습니다. Поэтому начал читать 이사야 Писание. 53장요. 53 главу книги 그가 Исаия. 누구지? А кого здесь имеют в виду? 그리고는 성령에 의해서 빌립이 그 광야로 오게 된 И 겁니다. Филипп как раз приехал в эту пустыню по водительству Духа 빌립이 읽는 Святого. 것을 깨닫느냐? Разумеешь ли, что читаешь? 아니, 치도하는 사람이 없는데 어떻게 내가 깨달을 수 Да, 있겠느냐고 как я могу разуметь, если никто не учит меня? 병거에 올라앉으라고. И предложил сесть на колесницу. 도대체 여기서 이해하는 그가 누구냐고. Да, вот в этих стихах кого имеют в виду? 자, 여러분 얼마나 놀라운 이야기입니다. Дорогие, какое это удивительное 하나님이 слово. 이 에디오피아의 마음, 내시의 마음을 다 열어놨습니다. Господь уже полностью открыл сердце Евнуха Эфиопского. 그 이제 에디오피아의 재무부 장관, 요즘 말로 재무부 Но 장관인데요. по-нашему он бы назывался министром 장관이라고 финансов. 하겠습니다. Его назовут министром. 자, 이 장관의 마음을 하나님이 준비를 다 해놓은 То есть 거예요. Господь уже поработал над душой этого министра. 빌립이 안 갔더라면 어떻게 됐겠습니까? Если бы Филипп не пошел туда, то что бы произошло? 하나님 준비를 다 해놨는데. Господь уже все приготовил. 자, 그래서 빌립이 복음을 전했습니다. И поэтому Филипп проповедовал Евангелие этому 복음을 человеку. 받았습니다. И он получил спасение. 그리고 내려가서 물에서 세례를 받았다고 И 이야기합니다. написано, что они сошли с колесницы, и он получил 여러분 крещение в воде. 이렇게 하나님으로 말미암아 준비되어 있는 모습들을 볼 수가 И мы 있습니다. можем видеть те вещи, приготовленные Богом. 이거는 그냥 한 이야기인데요. Да, есть такая история одна. 유대인들은 그 구약의 성경 모세 오경과 이 선지서를 믿습니다. Да, евреи верят Пятикнижию Моисея и книгам пророков. 근데 유대인들은 이사야 53장은 절대 읽어서는 안 되는 그 성경 장소라고 Но 합니다. евреи говорят, что 53 главу книги Исаия ни в коем случае 그래서 нельзя 이사야 читать. 53장을 읽을 때는 반드시 회당에서 가르치는 사람이 있을 때 읽어야 된다고 И, 이야기합니다. если читать 53 главу, то человек должен находиться в синагоге рядом с наставником. 예. 그래서 제가 우리 유대인 그 선교사님을 통해서 이야기 들은 이야기인데요. И знаете, мне рассказал миссионер из Израиля. 이 유대인들은 절대로 이사야 53장을 읽지 않는다고 합니다. Поэтому обычно говорят, евреи никогда не читают 53 제 친구 главу. 우리 그 선교사님도 유대인들을 만나가지고 이사야 53장을 딱 피면 И когда мой друг, миссионер Джан, открывает 53 главу перед евреями, 왜 이러냐고 이거 덮으라고 они говорят, что ты 빨리 делаешь? 덮으라고 Close it, close 덮으라고 우리는 이 Закрывай. 책 못 Close it. Мы 읽는다고. эту книгу не можем читать. 1867년도에 В 1867 году 솔로몬 긴스버그라는 사람이 있었습니다. был человек 이 именем Соломон 사람은 Гинзберг. 폴란드에서 태어난 유대인인데요. Он еврей родом из Польши. 이 아버지가 랍비입니다. Его отец был Рави. 그리고 아버지는 이 아들 긴스버그를 랍비로 키우려고 그렇게 마음을 들이고 И 있었습니다. его отец хотел растить своего сына как Рави. 어릴 때부터 랍비 교육을 받았습니다. И поэтому с самого детства он его воспитал. 엄격한 율법의 공부를 했다고 합니다. И поэтому он изучал очень строго все законы 자, Бога. 그런데 14살 때 어느 초막절 행사 때인데 Да, когда ему исполнилось 14 лет, да, в празднике Кушей, 솔로몬이 어느 날 솔로몬 긴스버그가 성경 이사야 53장을 읽게 되었습니다. и But случайным on this образом day, Solomon Гинзберг Solomon прочитал Ginsberg came to 53 read главу Isaiah Исаия. chapter 53. 그는 아버지에게 물었습니다. И он спросил отца, 아버지, 여기서 선지자가 그라고 한 그 사람이 누구를 말해요? отец, кого здесь Исаия имеет в виду? Кто он? 아버지는 아무 말도 하지 않았습니다. The Отец father ему didn't say ничего не anything. ответил. 다시 솔로몬 긴스버그가 묻습니다. Соломон повторно спросил его, Yeah. 아버지, отец, 여기 이 사람이 이야기하는 그가 누구를 кого 이야기합니까? здесь имеет в виду пророк Исаия? 갑자기 아버지가 성경을 확 И 빼앗았어요. внезапно отец забрал у него Библию 뺨을 때렸다고 и 합니다. поднял father руку slapped и him on ударил, the cheek. дал пощечину. 아들은 왜 맞았는지, Сын не знал, He 아버지가 was 왜 slapped. 화가 났는지, He was 성경을 왜 mad. 뺏어가는지 He took away the 한마디도 이야기 안 Bible. 하고 Да, он ничего не сказал. 그렇게 아버지는 떠나갔습니다. Итак, отец отдалился. 그때부터 늘 궁금했죠. Ему всегда было интересно.
그래서 긴스버그는 이제 청년이 되어서 영국으로 건너가서 일자리를 찾았다고 И 합니다. говорят, что Гинзберг повзрослел, потом переехал в Британию и устроился там на работу. 그 영국 런던에서 어느 날 자기가 이제 안식일 날 이제 오후가 됐는데 И в Британии в субботу однажды, вовремя субботы, 화이트 채플이라는 그 거리에 미드웨이 선교회에서 이제 예배를 드리는데 거기에서 어떤 한 사람을 만났습니다. и на улице Уайтчепел находится миссия Мидвей, и он там встретил одного человека из этой миссии. 그 사람이 오늘 당신은 우리 예배당에서 예배를 드리는데 이사야 53장을 이야기를 하는데 오시겠습니까? 하더라. Тот человек сказал Гинзбергу: мы вас приглашаем на служение, мы сегодня будем разбирать 53 главу Исаии. 그래서 긴스버그가 그 전에 아버지에게 이 이사야 53장을 이야기를 하다가 뺨을 맞은 적이 있었지 않습니까? Да, ведь у Гинзберга был такой момент, когда он спросил об этом отца, и отец дал ему пощечину. 그래서 그는 그 영국 런던에 그게 집회를 참석을 했고요. И поэтому он участвовал на этом семинаре в Лондоне. 예, 거기에서 그가 바로 예수 그리스도라는 사실을 알고 영접하게 됐다고 이야기 들었어요. И говорят, что он там осознал, что это был Иисус Христос, и он принял его. 그는 получил 왜 спасение. 아버지가 자기 뺨을 때렸는지 알았다고 И 했습니다. он наконец-то понял, почему отец ударил его. 그래서 그는 가족들이 나중에는 알고 이 긴스버그를 회심을 시키려고 다시 되돌려고 했지만 Да, и потом семья его узнала об этом, поэтому они хотели поменять 그는 мнение 예수님을 Гинзберга. 그는 영접을 했었고 Но Гинзберг уже принял Иисуса. 그래서 가정과 그 공동체에서 추방을 당했고 И поэтому его отчислили из семьи и из его 그 сообщества. 아버지의 그 많은 재산을 단 한 푼도 받지 못하고 쫓겨났다는 이야기를 들었어요. Говорят, что его выгнали из семьи, он не получил ни копейку из огромного имущества отца. 그는 그 후에 브라질의 선교사가 되어서 평생 브라질을 위해서 복음 전했다는 이야기를 И 들었어요. говорят, что он стал миссионером в Бразилии и всю жизнь работал и трудился ради людей Бразилии. 자, 여러분 이사야 53장을 읽고 있었습니다. Да, как раз этот человек читал 53 главу Исаии. 자, 필립이 일어나 가서 보니 Когда Филипп встал и пошел, 예, 이게 바로 믿음의 삶인 да, 것입니다. это называется жизнью по вере. 여러분 구약 성경에 그 에스더 성경이 있습니다. Дорогие, в Ветхом Завете есть книга Исфири. 거기에 에스더가 하수에르 왕궁의 왕비로 들어갑니다. Да, Исфирь стала царицей Артаксеркса. 그때 제2인자 하만 총리가 유대인들을 미워해서 그것을 이제 왕으로부터 조서를 받아내고 12월 13일이면 모든 유다인들을 죽이는 그 조서를 얻게 됩니다. И тогда второй человек, государства Аман, возненавидел иудеев, и он написал указ царя о том, что всех иудеев истребят 24-12 그래서 месяца. 유대인들은 이제 막 죄를 뒤집어 쓰고 금식을 하며 옷을 찢으면서 그렇게 슬퍼하고 있었습니다. Да, поэтому иудеи все постились, разодрали свои одежды и печалились. 자, 그래서 모르드게가 그 여동생 에스더에게 네가 지금 왕비가 된 게 이때를 위함이 아니냐. 네가 왕 앞에 나가서 우리 유다인들을 살릴 수 있도록 네가 나가라라고 합니다. И Мордехей сказал Исфире: не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Вот подойди к царю и сделай так, чтобы все иудеи могли спастись. 예, 그때 이 에스더는 굉장히 그가 어려워합니다. Тогда Исфирь испытывала сильное бремя. 왕이 부르지 않는데 나가게 되면은 거기는 그 왕궁의 법도에서 죽게 됩니다. Если она обратится к царю, будучи незваной, то по закону царя она должна была погибнуть. 왕비라도 왕이 부르지 않는데 가면은 죽임을 당하게 됩니다. Даже если она царица, но если она явится перед царем, будучи не быть званой, то ее тоже убьют. 그래서 나가지 못한 지가 30일이 됐는데 И я уже не звана 30 дней к 그래서 нему. 왕이 부르면 내가 나가겠습니다. Да, я обращусь к нему, когда он меня позовет. 모르게 아니었습니다. А Мордехей сказал: нет, 지금 나가. сейчас тебе нужно обратиться 네가 к нему. 왕비를 된 것이 이때를 위함이 아니냐. И кто знает, не для такого ли времени ты 너 достигла 나가면 достоинства? 하나님이 일하신다. Если ты обратишься к нему, Господь 그러나 будет 네가 나가지 действовать. 않는다면 Но если ты не обратишься, 너와 네 아비 집은 멸망을 당해. ты и дом отца твоего 하나님 погибнете. 반드시 일해. Господь обязательно 네가 действует. 나가면 하나님 일할 Если ты 거야. обратишься, Господь обязательно будет 예, действовать. 그렇습니다.
그래서 Да, это так. 에스더가 3일을 금식을 하고 Поэтому Эстер 죽으면 죽으리다 하고 나가게 되죠. 3 дня постилась, потом обратилась к царю со словом: «Если погибнуть, погибну». 놀랍게도 에스더가 왕 앞에 나가는 순간부터 И удивительно, с того момента, когда Исфирь подошла к царю, 하나님은 놀라운 일들을 준비하고 계십니다. Бог начал готовить удивительные деяния. 마치 빌립이 일어나 가서 보니 Точно так же, как Филипп встал и пошел, 하나님은 모든 걸 준비해 놨습니다. Господь все приготовил. 저 광야지만은 Хотя это была пустыня. 정확하게 빌립과 그 장관이 만나게 되고 Вот точно Филипп встретил министра из 약속을 정한 Эфиопии. 것도 아닌데 Хотя они не 놀랍게 договорились. 하나님은 그 시간에 연결을 시켜주시고 Но Господь их соединил именно в 그 точное время. 장소를 연결해 시켜주시고 Он 장관의 соединил 마음을 их 다 준비해 놓고 и 있었고 уже приготовил 성경 сердце 이사야 его. 53장을 읽고 있었고 И как раз министр читал 그가 53 마음이 главу. 가난하게 있었고 지도자를 찾고 И 있었고 он искал человека, который бы точно ему подсказал. 그런 모든 것들이 하나님이 준비해 놓은 것을 볼 수 Мы 있었습니다. видим, что все это Господь приготовил. 역시 에서도도 부담스러웠지만 Хотя Исфирь тоже испытывала бремя. 모르드게가 믿음으로 밀어주니까 Но когда Мардахей толкнул ее верою, 그가 이제 왕 앞에 나아갔을 때 и когда она обратилась к царю, 하나님은 모든 걸 준비하고 있었습니다. то Господь уже приготовил все для нее. 에스더가 들어갔는데 왕이 없으면 Если бы она пошла, но не было бы царя, 그럼 그 법에 의해서 죽게 되는데 то по закону царя она 왕이 бы... 지금 기다리고 있듯이 была казнена. 정문을 향하여 앉아 있었습니다. Но как раз, когда она пришла, он смотрел в сторону двери, как будто бы ждал ее. 예, 에스더를 보는 순간 너무 И 사랑스러웠습니다. как только он увидел ее, он сильно ее возлюбил. 예, 그리고 그물을 내밀고 И он 아, выставил 근데 руку 내가 с 부르지 кипетром. 않는데 어떻게 이곳에 왔어? Да, что тебе, царица, как ты сюда попала? 무슨 급한 문제가 있었길래 Какая просьба срочная твоя? 생명을 무릅쓰고 이 자리에 왔는지 Что ты даже рискнула своей жизнью? и 벌써 пришла 이야기를 сюда? 해보시오. Да, скажи 내가 이 мне. 나라의 반이라도 내가 왕비를 위하여 줄 테니까. Даже до полу царства будет дано тебе. Это 하나님이 удивительно. 준비를 다 해놓은 거. Господь уже все приготовил. 그런데 이제 에스더가 왕이여 내일 하만과 함께 잔치에 나오십시오. И Исфирь пригласил царя с Аманом на пир. 제가 잔치를 준비해 놓겠습니다. Я приготовлю пир. 그래서 이제 왕이 알았다. Царь сказал, хорошо. 이제 내일 이제 에스더의 잔치에 가는데 Да, завтра они должны быть Эстер? 하만과 на 함께 пир. 오라는 И 거예요. она пригласила туда с Аманом. 근데 그날 저녁에 И в 잠이 오지 этот день 않는다, 왕이. вечером царь не смог уснуть. 잠이 오지 않는 것 때문에 Из-за того, что он не смог заснуть. 이 왕이 공중에 일기를 읽으라 했습니다. Да, и царь повелел прочитать вслух памятную книгу 거기에 древних 빅단과 древних 데레스라는 записей. 사람이 왕을 죽이려는 모살하려는 그 놀라운 그 엄청난 반역을 일으켰습니다. И тогда Гавафа и Фара замышляли поднять руку на... was written. 그 왕이 그 сердце. 공중 일기를 읽으면서 И когда он прочитал эту книгу, 옛날이 기억이 он 떠오르면서 вспомнил о прошлом. 맞아 이런 일이 있었지. Да, у нас было такое событие. 근데 거기 누가 모르드게가 그 사실에 대하여 모든 정보를 알려줬기 때문에 Благодаря тому, что Мардахей доложил об этом заранее. 그래서 이 왕이 묻습니다. 이 모르드게에게 무슨 관작이나 무슨 상을 베풀었느냐? Да, дана ли почесть или отличие Мардахею? 만일 그때 상을 베풀고 그 관작에 이제 벼슬을 줬습니다라고 했다면 그 넘어갈 건데 Если бы ему сказали, да, мы его отличили почестью, дали ему должность, то он бы просто миновал. 아무런 것도 시상을 하지 않았다는 거예요. Оказывается, Мардахей не был... 아무것도 시상하지 않게 하신 하나님이 놀라운 거예요. Да, не было дано. И это Господь сделал тоже удивительным образом. 처음에는 그것 때문에 모르드게가 섭섭하게 생각할 수 Возможно, 있었잖아요. Мардахею было обидно, что остался без награды. 정말 하나님이 모든 걸 다 하고 계시는 거예요. Но Господь от начала и до конца делает 너무 все. 놀라운 거예요. Это очень удивительно. 그래서 왕이 잠이 오지 않는 것, И так как царь не смог уснуть, 하필이면 그 많은 일기 중에서 빅단과 데레스의 그 반역의 대목을 읽게 되고 и как раз в этой книге они прочитали, да, случаи 또 с Гавафой 모르드게에게 и 시상을 Фарой, 안 했고 и не была дана почесть. 그래서 왕의 마음에 막 이 모르드게를 세우고 싶은 마음이 И 드는 거예요. поэтому царь хотел отличать Мардахея почестью. 누가 있느냐? И он спросил, а кто-нибудь стоит 예, там за 하만이 дверью? 있습니다. Да, Аман тут стоит и ожидает 하만이 вас. 지금 모르드게 죽이려고. А Аман как раз пришел, чтобы попросить 오, 오, 모르드게. 하만 잘 왔어요. убить Мардахея. Ой, Аман, как 내가 well. 높이 세우고 싶은 사람이 있는데 야, 내가 just 상을 주고 someone. 싶은 사람이 отличать 있는데 почестью. 어떻게 하면 좋겠느냐고. Да, как мне поступать с таким человеком? 하만이 속으로 생각합니다. И Аман подумал про себя.
왕이 나를 하만 총리로 두더니 더 높이시고 싶은 마음이 있구나. Ой, оказывается, царь хочет не только меня сделать правителем, но и отличать меня 그러면서 почестью. 왕이 쓰시는 왕관을 씌워주시고 Да, пусть царь наденет на него царский венец. One 왕이 this 입으시는 person- 왕복을 입혀주시고 Пусть одеяние, которое несет царь, 왕이 타시는 말을 отдаст этому 타시고 человеку. Пусть его посадит царь 그리고 на царском 다음에 коне. 종기한 자를 잡고는 그 성중에 수산성을 한 바퀴 돌게 하십시오. Да, пусть один из князей возьмет, да, и пройдет по городу. 돌면서 소리를 치게 하십시오. And as И пусть он скажет вслед, Shout. 떨려라. да, поклоняйтесь, 이 встаньте на 종기렇게 колени. 여기는 자들이다, Да, 자이다. это человек, которого царь хочет отличать почестью. 그렇게 하게 하소서. Да, пусть они сделают с ним так. 오, 하만 좋은 아이디어. Ой, Аман, какая это хорошая идея. 그러면은 지금 모르드기를 불러와가지고 Тогда пригласи сюда Мардахия. 당신이 시킨 대로 그대로 하시오. Да, сделай с ним так, как ты сказал. 깜짝 놀란 거야. И Мардахия очень сильно 지금 удивился. 자기는 모르드기를 죽이려고 Он, 하는데 наоборот, хотел истребить 하만이 Мардахия. 이야기하는 대로 왕처럼 이제 왕이 타시는 말에 태워놓고 Но как он сказал, Аман, да, 하만이 His horse. 말고삐를 잡고 he had на коне царского. 떨이라 왕이 존귀케 여기시는 분이라 하니까 Хаман ходил вместе с ними и сказал: о, станьте на колени, это человек, которого царь отличает почестью. И у него не было слов. 누가 하셨습니까? А кто это сделал? 하나님 하셨습니다. Это сделал Бог. 하나님이 모든 걸 했습니다. Бог сделал все необходимое. 에스더가 한 건 없습니다. Исфир ничего не сделал. Да. И 모르드게가 한 даже 건 Мардахия ничего не сделал. 그들이 Да. 한 게 있다면 Что они сделали единственное? 일어나 갔어 보니 Они просто встали и пошли. 그 하나밖에 없습니다. Вот что они сделали только. 여러분 믿음의 삶이라는 것은 Смотрите, жизнь по вере. 여러분 우리는 우리 자신의 생각에서 떠나야 되는 Мы 겁니다. должны отделиться от наших мыслей. 우리의 익숙하고 형편에서부터 떠나야 하는 Мы 것입니다. должны отделиться от нашей привычной среды. 그래서 하나님은 믿음을 가리킬 때 아브라함을 등장시켰습니다. И часто приводит Господь примеры Авраама, когда учит нас вере. 하나님 아브라함에게 복을 주기를 원하셨습니다. Господь хотел благословить Авраама. 그 복은 본토, 친척, 아비 집을 떠나야지만 주는 Но это 복입니다. благословение Авраам может получить только тогда, когда он уедет от родства своего. 예, 그렇습니다. Да, это так. 그래서 하나님이 우리들에게 이런 큰 은혜를 입혀 주시는데요. Да, и на самом деле Господь благословляет нас огромным 그러나 благословением. 우리가 우리의 생각을 내려놔야 됩니다. И поэтому мы должны отложить свои мысли. 빌립이 그곳은 광야인데 Если бы Филипп сказал: о, это же пустыня. 에스더가 내가 왕이 안 부르면 가면 Если бы 죽는데 Исфирь сказал: ой, если царь меня не позовет, то я не смогу явиться перед ним, 그런 иначе меня убьют. 생각들을 우리는 내려놔야 하는 Мы 것입니다. должны оставить такие мысли. 그게 바로 하나님이 본토, 친척, 아비 집을 떠나라 하는 것이거든요. То же самое, когда Господь говорит Аврааму: уходи от родства своего, из дома отца твоего, из земли. 그래서 하나님께서 역사를 하시는 거거든요. Только тогда Господь начинает действовать. 하나님 저한테도 이런 세계를 보여주신 적이 있습니다. Когда-то Господь и мне показал такой мир. 저는 아프리카 남부, 동부를 담당하고 있는데요. Я отвечаю за южную и восточную часть Африки. 그래서 아프리카. 1년에 여러 차례 제가 아프리카를 들어갑니다. И в год я несколько раз бываю в африканских Да. 예, странах. 그곳에 들어가면 특히 이렇게 여러 장관님들을 만나서 И мы 그거 там 많은 встречаемся. 일들을 계획 세우고 있습니다. И мы там встречаемся с разными министрами, строим много планов. 또 그리고 우리가 대학교의 총장님들 만나서 우리가 이 마인드 교육에 대한 부분들도 우리가 많이 진행하고 있습니다. Также мы встречаемся с ректорами и с ними обсуждаем образование личного роста. 예, 그리고 또 각국 나라의 기독교 지도자들을 우리가 만나서 같이 이 믿음을 교류를 하고 И 있습니다. также мы разделяем веру с лидерами государств. 제가 한 번은 남아프리카 공화국에 제가 이제 캠프를 위해서 간 적이 있었습니다. Однажды я поехал в ЮАР, будучи приглашен 이제 거기에서 главным 제가 спикером лагеря. 우리 그 남아공 선교사님으로부터 이야기를 들은 적이 있습니다. И кое-что мне рассказал там миссионер в ЮАРе. 남아공 안에 이제 요즘은 이제 에스와틴인데 그 당시 때는 스와질랜드라는 나라였습니다. Да, на территории ЮАРа находится маленькая страна именем Свазиленд. 이제 Сейчас 한국 называется 사람이 한 Эсватини. 분이 스와질랜드에서 이민을 가서 스와질랜드를 위해서 정말 희생을 하시는 분이 있는데 Да, есть один корейский гражданин, который переехал в Свазиленд и трудится ради людей там. 예, 그래서 그 부부는 이제 많은 장관님들과 가깝게 지내고 И он дружит со многими министрами там. 그래서 또 이렇게
그분은 이렇게 많은 사람들로부터 이렇게 인정을 받고 있는데 И также он получает признание от других людей. 그런데 이제 그분이 우리 남아공에 이렇게 교회에 와서 복음을 듣고 연결이 되었다는 이야기를 들었습니다. Но мы слышали о том, что он попал к нам в церковь ЮАРИ и получил спасение. 이제 그런 지가 이제 한 달 정도 됐어요. И это произошло месяц тому назад. 그래서 내가 그 이야기를 들으면서 И когда мне пересказали эту историю, 아, 이분이면은 내가 부탁을 하면은 그 나라의 청소년부 장관을 만나게 해줄 수 있겠다 하는 그 마음이 들었어요. знаете, я подумал, если я попрошу этого человека, то мы можем встретиться с министром по делам молодежи в Свазиленд. 물론 이분은 아직 이제 우리 교회를 나오시는 분은 아니지만 Но, конечно, в те времена он еще не ходил к нам в 복음을 церковь. 듣고 마음을 활짝 열고 있는 분이에요. Но он услышал благую весть и широко открыл свое сердце перед нами. 그래서 이제 그날 아침에 제가 부탁을 했습니다. И поэтому в этот день утром я попросил этого 혹시 человека. 스와질랜드 청소년 장관님을 나 오늘 만날 수 있도록 해줄 수 있느냐고. Вы могли бы организовать встречу сегодня с министром по делам молодежи Свазиленд? 근데 그분이 굉장히 부담스러워했습니다. Но знаете, ему было 왜냐하면 тяжело немного. 장관님은 그래서 참 높은 분인데 Министр это человек высокопоставленный. 전화해가지고 바로 만나자고 이야기를 한다면 Если позвонить и сказать, давайте встретимся, 만나게 해줄 수 있을지 то он не был уверен в том, что мы встретимся. 또 그렇게 하는 게 너무 이렇게 또 무리한 일이 아닌지 И может быть это будет не очень уважительно. 그래서 그분이 되게 И 부담스러워했습니다. поэтому этот человек испытывал бремя. 그래서 제가 정중하게 이야기를 했죠. И поэтому я очень уважительно сказал этому 네, человеку. 걱정하지 마시고 Вы ни о чем не 편하게 переживайте. 이야기하십시오. Просто спокойно передайте мои 그래서 слова. 장관님이 우리를 만나게 해주시면 제가 만나면 됩니다. Если он согласится, то мы с ним можем встретиться. 알았다고 기다리라고. Он сказал, хорошо, подождите немного. 그러면 저도 생각을 И 해봤습니다. знаете, я подумал, 원래 내가 오늘 한국으로 돌아가는 날인데 по идее, сегодня я должен был вернуться в Корею. 내가 다시 지금 여행 스케줄을 더 Но 딜레이 если я 시키고 буду, если я продлю 그리고 또 내가 이 장관님을 만난다 하자 расписание и встречусь с этим министром, 설령 만나준다 하자 но даже если мы встретимся с ним, 근데 장관님이 내 이야기를 들을까 но будет ли он внимателен, когда я буду 그리고 이 говорить? 장관님이 한국의 청소년 장관 캠프에 오실까 포럼에 오실까 Сможет ли он участвовать на форуме министров в Корее? 그리고 온다고 해서 이분이 또 구원을 받을까 Даже если он приедет, получит ли он спасение? 다시 자기 나라에 와서 청소년들을 위해서 일을 할 수 있을까 И сможет ли он трудиться для молодежи в своей стране? 이런 생각을 하다 보니까 Когда я думал о таком, 여러 가지 제 마음에도 이거 어렵겠다라는 마음이 들었습니다. я подумал тоже, наверное, это будет тяжело, непросто. 내가 괜히 이거 급하게 장관님을 만나게 하는 무리한 일을 하는 거 아닌가라는 마음도 들었어요. Может быть, я слишком тороплюсь, чтобы встретиться с этим министром? 그런 부정적인 마음들이 많이 내 마음에 있었습니다. Да, были такие негативные мысли в моем 자, 근데 сердце. 그때 하나님이 사도행전 오늘 우리가 8장 27절에 일어나 가서 보니라는 그 말씀이 생각났습니다. Но я вдруг сегодня вспомнил это слово из книги Деяния. Он встал и пошел. 야, 그래 일어나 가서 보자. Да, ладно, я тоже встану и попробую пойти. 그런 마음 들었습니다. Да, такая мысль пришла. 그리고 연락이 왔습니다. И зачем пришел ответ? 장관이 오후에 4시에 만나게 해주겠다고요. Да, министр согласен встретиться сегодня в 16 часов. 그래서 우리는 얼른 이제 비행기를 타고 거기를 갔습니다. И мы туда очень срочно на самолете отправились. 그리고 장관님을 만났고요. И встретились с министром. 장관님 만나가지고 한 30분 정도 이야기를 하는데 Да, и мы где-то полчаса общались. 근데 우리는 저도 영어를 잘 못하고 И я, знаете, не очень 영어를 хорошо говорю 통통하시는 분도 по-английски. 그렇게 영어를 썩 잘 하지는 И 못했습니다. даже переводчик не был, да, такими 그 хорошими 장관이 우리 이야기를 в 들을까? английском языке. Я думал, сможет ли он внимательно послушать 놀랐습니다. нас. Но я был удивлен. 장관님이 우리 이야기를 듣고 있는 Да, 거예요. он очень внимательно слушал нас. 그래 우리가 이야기를 마쳤을 И когда 때 мы закончили презентацию, 나 conversation? 한국에 초청해달라고 он попросил пригласить его в Корею. 나 장관이 된 지 한 달밖에 안 됐는데 Я только месяц тому назад принял 내가 должность 무슨 Minister. 일을 министра. 해야 되는지 한국 가서 내가 배우고 Да, 싶다. поэтому я хочу поехать в Корею и там научиться. 깜짝 놀랐습니다. Все удивились.
그리고 그 장관님은 한국에 오셨습니다. И наконец-то этот министр приехал в 그리고 Корею. 한국에 그 장관 포럼도 참석하시고요. И он участвовал в форуме министров в Корее. 그리고 또 이제 월드 캠프 Он 참석하시면 участвовал в всемирном лагере. 그때 장관님들 한 3, 40명이 오셨는데 И там около 40 министров участвовало в 그 중에 форуме. 제일 큰 은혜를 입으신 분이에요. И он из них получил самую огромную 그래 благодать. 10년 동안 자신이 신장에 병이 있어가지고 늘 아파했는데 И на почках у него была болезнь на протяжении 10 лет, поэтому он 근데 всегда страдал. 놀랍게도 말씀을 들으면서 나았고 Но удивительно, он получил исцеление, когда слушал Слово. 그리고 제3의 복음을 받아들였습니다. И также он принял Евангелие, прощение грехов. 장관님의 죄가 예수님께로 넘겨졌을 때 Вот, когда мои грехи перешли к Иисусу Христу, 아, 내가 신장병 이것도 예수님께로 넘겨졌구나 하는 믿음이 у 왔다고 него 합니다. появилась вера в том, что его болезнь вместе с грехами перешли к Иисусу. 그는 한국에 있는 동안에 통증이 없었고 И знаете, он перестал чувствовать боль в 한국에 병원에 Корее. 가서 검사를 했을 때 완벽하게 나은 걸 И 발견했어요. когда он обследовался в Корее, то выяснилось, что он полностью исцелился Но от 그리고 этой болезни. was 장관님은 healed. 월드 캠프 그 기간에 И поэтому во время лагеря 너무 всемирного 기뻐하시면서 он обрадовался. 만나는 Much. 사람들마다 И с кем бы он ни встречался 이 там, 장관님 간증하시고 он свидетельствовал. 하나님 내 병 고쳐주셨다고 Свидетельствовал о том, как 나 Господь 한국 его 와서 исцелил. 재산 받았다고. Как он получил прощение грехов в Корее. 예, 그리고 우리가 그 월드 캠프의 마지막 날 나오셔서 수만 명 앞에 장관님이 병 고치고 구원받은 간증을 И 했습니다. последний день лагеря он перед десятками тысяч участников рассказал о том, как он получил исцеление и прощение грехов. 예, 그리고 장관님은 본국에 돌아가셨고요. Затем он вернулся в свою страну. 그리고는 제일 먼저 우리 설립자 바욱수 목사님을 그날에 초청을 했고요. И первым делом он пригласил нашего основателя пастора Супак к себе. 예, 그리고 그 에스와틴이 이제 국왕님, 엄수아테 3세 국왕님하고 목사님하고 만날 수 있도록 연결이 И 되었습니다. он организовал встречу между пастором Пак и королем Эсватини. Мсватини II. 그리고는 지금은 6번째까지 만남이 있었고요. И сейчас всего 그리고 그 произошло 국왕님 6 개인 встреч. 땅을 10헥타르를 우리 저 청소년들을 위해서 센터 건립할 수 있도록 기증해 주시고요. Король из своей собственной земли пожертвовал нам 10 гектаров для того, чтобы мы могли построить 그리고 там центр 그 для молодежи. 왕가에 있는 대부분의 장관님들은 다 복음을 듣고 И практически в правительстве все министры услышали Евангелие. 그래서 어느 나라보다도 이 에스와틴 이 나라는 국왕님부터 시작해가지고 온 нара에 있는 사람들이 목사님을 존경하고 목사님 말씀을 사모하고 목사님 말씀을 통해서 큰 은혜를 입은 적이 있었습니다. Именно особенно в этой стране, начиная с короля, все чиновники высокопоставленные услышали Евангелие, и они уважают пастора Пак. 하나님 다 준비해놨습니다. Да, Господь приготовил все. 정말 그 장관님을 준비해놓고 Приготовил министра. 병 고쳐주신 것도 준비해놓고 Да, приготовил исцеление. 만일 그때 제가 Но если бы я 그냥 머물러 버리고 остался бы на 아니 месте, 간다고 장관님 만나겠어. если бы топтался бы на месте, 진짜 장관님이 우리 이야기 듣겠어? и сомневался, если бы я 한국에 сомневался в том, что 오겠어? министр не будет внимателен, 한국 온다고 해서 뭐 또 다시 다음에 또 이렇게 오겠어? ой, даже если он приедет в Корею, сможет ли состоиться следующая 저는 встреча? 그렇게 생각을 했었는데 Я про себя думал так. 정말 그렇지 않았습니다. Но это не было правдой. 에스더가 아하수에로 왕 앞에 나갈 때 그 Когда Исфир обратился к царю Артаксерксу, 빌립이 광야로 걸음을 내디딜 и 때 когда Филипп шагнул в сторону пустыни, 제가 에스와틴이 거기에 막연하게 걸음을 내디딘 것처럼 보였지만 да, мне казалось, что без гарантии мы отправились из Ватини. 하나님은 너무나도 놀랍게 역사하시는 것을 Но 봤습니다. я видел, что Господь удивительные деяния совершает. 믿음의 삶 속에서는 하나님이 놀랍게 역사하시는 것을 볼 수 있습니다. Мы сможем видеть в жизни по вере, как Господь совершает удивительные 우리 앞서서 деяния. 하나님께서 준비하는 모든 것들을 우리는 믿음을 통해서 우리가 경험할 수 있습니다. Мы через веру сможем испытать все, что Господь готовит заранее. 그러나 믿음이 없는 사람들은 아무것도 하지 못하고 머물러 있는 모습들을 보게 됩니다. Мы видим, что те люди, у кого нет веры, ничего не могут делать и просто остаются на 열왕기하 месте. 4장에 생도의 아내가 나옵니다. Да, в 4 главе 4 книги Царств написана 그 история 남편이 о жене 선지자 сына 생도였는데 пророческого. 죽었습니다. Да, ее муж, сын пророческий, умер. 이제 많은 빚을 남기고 죽었기 때문에 그 아들이 이제 체주에게 종살이를 하게 되었습니다. Да, так как он оставил за собой много долгов, поэтому их сыновей хотели забрать
взаимодавцы. 그래서 그는 할 수 없이 엘리사에게 И 나왔습니다. поэтому у него не было выбора, кроме того, как обратиться к Елисею. 너희 집에 뭐가 있느냐? Елисей спросил, а что у вас дома? 아무것도 У нас 없습니다. ничего нет. 아니야, 너희 집에 뭐가 있어? А что у вас дома, скажите? 아, 예, 기름요. 조금 한 병에 조금 Ну, 있어요. немного масла в кувшине. Это все, что у нас 됐다. есть. Он говорит, этого 네 아들 достаточно. 통해서 온 동네 다니면 빈 그릇을 빌려와라. Да, возьмите все у соседей пустые сосуды 그리고 그 neighborhood. 작은 기름병을 부으라는 거예요. и наливайте в эти сосуды 자, масло. 옛날에 생도의 아내는 육신적이었습니다. Раньше жена сына пророческого Then she was 믿음의 была 세계를 fleshly. 모르는 человеком. 사람이었습니다. Она не 그러나 понимала мир веры. 저 생도의 아내가 엘리사와 마음이 연결되어졌을 때, Но когда она объединила с сердцем Елисея, 그가 이제 그름을 내딛었을 때, и когда она сделала шаг, 그것을 빌리러 오고, она принесла пустые сосуды. 그리고 그 기름병을 기울일 때, И когда она начала наливать туда, 그녀가 할 수 있는 건 아무것도 없습니다. она ничего не могла делать. 하나님이 모든 걸 다 하셨죠. Господь сделал все за нее. 역시 마찬가지로 Вот то же самое. 하나님 우리를 통하여 그렇게 역사하시길 원하십니다. Господь хочет через нас совершать такие деяния. 그래서 이 시대도 마찬가지로 И также в наше время 많은 그리스도인들이 걸음을 내딛어서 하나님께로부터 얼마나 많은 것들을 얻는 사람이 있느냐 하면 да, многие люди шагают в сторону и получают 어떤 много деяний. 사람들은 똑같이 이 보배로운 믿음을 받아놓고도 Но некоторые люди, несмотря на то, что они обладают такой драгоценной верой, 믿음으로 걸음을 내딛은 적이 없기 но 때문에 так как эти люди ни разу не ходили, не делали шаг по вере. 형편으로 머물러서 사는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. И многие люди просто остаются в своей среде. 저는 제가 한 10년 전에 무전전도 여행을 다녀온 적이 있습니다. Около 10 лет тому назад мы с женой осуществили евангелизационное 그때 путешествие 저는 без 제 средств. 아내와 함께 무전전도 여행을 이제 가게 되었는데요. Да, вот мы с женой отправились на 저는 путешествие без 예배당도 средств. 있고 У 농사도 меня есть 있고 молитвенный дом, 그리고 машина, 카드도 있고 돈도 있고. да, кредитная карта, 근데 이제 деньги. 우리가 그때 한 주간은 그 모든 거를 다 이제 놔두고 그냥 우리 몸만 가지고 떠납니다. Но целую неделю мы все это оставляем дома и отправляемся на путешествие 그리고 без 1년 중에 денег. 가장 추운 달에 갑니다. И мы отправляемся на это путешествие зимою. 한국은 Самый холодный месяц. 굉장히 겨울에는 춥습니다. И зимой, знаете, в Корее очень 밖에서 자면 холодно. 얼어 죽습니다. Да, человек может погибнуть от мороза, если будет ночевать на улице. 자, 무전전도 여행에 법칙이 하나 있습니다. У нас есть такие правила на этом 아, путешествии. 나좀 먹을 걸 좀 주십시오. Ой, покормите нас, Да. пожалуйста. Нельзя нам просить. 우리를 채워 주십시오. Ой, примите Don't нас say к to себе sleep. домой. Нам нельзя 내가 просить. 남에게 암시하지 말고 Мы не должны делать намек. 하나님으로 말미암아 먹이시고 하나님으로 말미암아 우리가 잠을 자는 그것을 경험하는 Но 훈련이거든요. это своего рода такая тренировка, в которой мы испытываем Бога, который дает нам еду и 나는 место для 무전전을 ночлега. 3번 경험이 있지만 У меня 나는 были- 지금까지 three 한 번도 times. 그런 경험이 없기 때문에 Но у моей жены не было такого 그래서 내 опыта. 아내는 되게 두려워했습니다. И моя жена очень сильно боялась. 그리고 또 제가 가고 싶은 지역이 있는데 И было место, куда бы я хотел попасть. 일부러 저는 제가 원하는 지역보다 Но, знаете, я нарочно 제가 가장 вместо 부담스러워하는 этого 지역을 города, 갔습니다. я наоборот выбрал такой город, в котором, знаете, я 그리고 испытывал 우리 бремя. 저 한국에는 대부분 도시에 다 교회가 있고 우리 성도들이 И 있습니다. обычно во всех городах Кореи есть наша церковь и наши прихожане. 그러면은 그런 도시에 가면은 혹시 성도라도 안 만나겠나 또 내 마음이 어려우면 예배당도 찾아갈 수도 있는데 Понимаете, если мы будем в таких городах, то у нас будет надежда на то, что встретимся с прихожанами, или мы можем 제 обратиться 마음에도 в церковь, 겨울에 если нам 떠나는 게 때문에 тяжело. 되게 И 부담스러웠습니다. я тоже испытывал немало времени, так как мы отправлялись на это путешествие зимою. 뭐 우리 교회가 있는 성도들이 있는 도시를 가고 싶었어요. Я на самом деле хотел поехать в такой город, в котором была наша церковь и наши 혹이라도 братья и 길 сестры. 가다가 만나면 Если мы случайно встретились бы на улице, 돈이라도 주거나 то они могут 아니면 Money. 잠잘 곳을 жертвовать нам, 준비할 수 있고 먹을 거 줄 수 있으니까 или они могут приготовить Просто детскую stay. 거기 거기에 комнату. 기대가 되더라니까요. Ну, я буду тогда на них 뭐 надеяться. 그렇다고 만나는 건 아니지만 Но, конечно же, нет гарантии, что мы встретимся с ними. 그때 내가 하나님 앞에
정말 기도를 했습니다. Но знаете, я помолился Господу. 하나님, 저 옛날에 무전연도 여행을 해봤는데 Господь, я раньше пробовал путешествовать без 쪽으로 했을 денег. 때는 너무 어려웠고 Мне было очень тяжело, когда я использовал Very человеческие hard. пути. 주님께 맡겼을 때 너무 Но 은혜로웠습니다. я получил огромную благодать, когда полностью поручил в руки Бога. 하나님 먹을 거, 잠잘 거 준비하시고 Господь, Ты сам приготовил комнату, еду. 많은 전도할 사람을 И 준비했는데 дал нам людей, которым мы благовествовали. 근데 또 가려고 생각하니까 Но когда мы подумали о том, что мы снова 이제 отправимся, 겨울이니까 부담스럽죠. тем более это было зимой, поэтому мы чувствовали бремя. 그렇지만은 Но несмотря на 제일 это, 안 좋은 환경을 선택하자. мы специально выбрали самое 제일 environment. 가기 싫은 지역, Да, мы отправимся туда, куда мы не хотим 우리 most. 교회 ехать. 성도들이 한 всех. 명도 안 사는 곳으로 Больше всего там, где нет наших братьев и сестер. 하나님만이 역사하시는 곳으로 가자. Поедем туда, где только Господь сможет 그렇게 한 действовать. 도시를 갔습니다. И мы выбрали один город. City. 그것이 이제 전라남도 한평군이라는 데인데요. Да, это город Хампён в провинции Правда. 지금도 Чхайлас. 우리는 한평인 우리 교회는 없습니다. До сих пор в этом городе нет нашей церкви. 저는 그곳에서 일주일 지내는 동안에 И когда мы провели там неделю, 지금도 참 감격스럽고 и сейчас я очень благодарю. 꿈만 같은 많은 하나님이 일들을 우리는 경험할 수 있었습니다. И мы смогли там испытать много деяний Бога. 이제 둘째 날인데요. Во второй день 이제 길을 가다가 мы шли дорогою. 손을 들었습니다. 차를 태워달라. Да, мы подняли руку, чтобы взяли нас 사람들이 на 저들 앞에 машину. 지나갑니다. Взяли нас на машину. 또 손을 듭니다. Многие люди проезжали мимо. И 지나갑니다. просто проезжали мимо. 근데 한 5번 만에 При пятой попытке 어떤 On fifth 하얀 attempt. 승용차가 섰습니다. одна машина остановилась Stop. 우리를 보고 타라는 겁니다. и сказали, садитесь на машину. 날씨도 너무 추운데 Да, это было очень 너무 холодно. 고맙죠. И, знаете, мы благодарили. 그래서 저희들이 탔는데 И мы сели на эту 보고 машину Or- 누구냐고 и спросили, Are 어디 you? 가느냐고. куда вы отправляетесь? 그래서 우리는 지금 무전전도 여행을 하고 있는 목사 부부라고. Да, и сказали, что мы пастор, я пастор, мы путешествуем без средств. 그래서 지금 가다가 아무데나 내려달라고 얘기했어요. Поэтому высадите нас там, где вам угодно. 그분이 어느 가다가 길가에다가 턱 내려놓고는 그냥 가버렸습니다. Да, и он нас высадил, и потом уехал. 근데 그때요, 제가 사진을 하나 찍어놨어요. Вот я сделал такую фотографию тогда. 여러분 지금 보고 있는 사진. Вот вы видите эту фотографию сейчас. 구룡이라는 마을 해관 앞에 그분이 딱 내려놓고 Да, он 가버렸어요. нас высадил перед клубом для престарелых людей, поселение 그래서 Курём. 나는 내가 뭐 그곳에 가려고 한 게 아닙니다. Я вовсе-то туда не собрался, 그럼 하나님이 그곳에 보냈죠. но нас отправил туда 그리고 Господь. 그 회관 안으로 들어갔습니다. И мы зашли в здание этого клуба. Там было- 노인들이 그 동네 노인들이 모여 있. Комната встреч престарелых людей. 자, 그래서 이제 거기를 제가 들어갔습니다. И мы вошли в это 그래서 처음 помещение. 보는 제가 그 실버들 앞에 섰는데요. Я встал перед этими престарелыми. That I see for the 인사를 first time, 했습니다. I Я сказал, 그리고 myself. 좋은 дайте 말씀을 제가 представиться. 말씀을 전하고 있었습니다. Я проповедовал им хорошее слово. 근데 그게 14명 중에서 Из этих 10 한 людей 분 할머니가 손을 들었습니다. одна бабушка подняла руку свою. 목사님, 나는 지금까지 천국 갈 자신이 없습니다. Пастор, у меня нет уверенности в том, что попаду в небесное 저에게 천국 царство. 갈 수 있도록 좀 가르쳐 주십시오. Ой, научите меня тому, как попасть. 내가 туда. 다른 분보다도 이분에 내가 좀 복음을 전하고 싶었어요. Да, поэтому я особо для этой бабушки хотел 이분이 자기 проповедовать. 집으로 가자는 겁니다. И она предложила поехать к ней 남편이 домой. 중풍병에 걸린 지 8년 차 있었는데 А муж ее парализованный, он паралитик, он находится уже 제가 8 갔을 лет 때 живет 그 таким. 남편은 너무 기뻐했습니다. И он обрадовался нас, когда увидел нас в гостях. И мы благовествовали этим людям. 남편 중풍병자 남편하고 이 실버 이 할머니하고는 구원을 받았어요. И эта пожилая женщина с мужем уверовали и получили спасение. от 그리고 грехов. 마을 해관으로 다시 돌아왔을 때 И когда мы обратно вернулись в клуб, 참 내 마음이 너무 감사했습니다. и знаете, у меня была огромная благодарность 그리고 Господу. 마을 회관의 노인 회장님이 우리 보고 목사님 다른데 가지 마시고 여기에 주무시라고. И руководитель клуба сказал, попросил, чтобы мы никуда не уехали, но ночевали 내가 здесь. 여기서 в 자기 клубе. 해달라고 부탁하지 않았습니다. Я не просил этого человека, чтобы он нас оставил. 그 в 노인 клубе. 회장이 내보고 자라고 이야기했어요. Это он первым предложил ночевать в клубе. 그 조금 있다가 웬 할머니 한 분이 왔습니다. И чуть позже пришла одна бабушка. 목사님 식사를 준비했습니다. Пастор, 가시죠. мы приготовили ужин. go. 식사를요? Ой, вы приготовили еду? 예, 목사님 우리 집에 가서 식사하십시오. Да, пастор, поедем к нам домой. Then 밥 봐달라고 eat 소리도 안 meal. 했고 Я не просила о еде. cook for 먹었다 me? 소리도 안 했는데 Да, я не говорил, что я голоден. 하나님 우리를 위하여 밥을 준비했습니다. Но Господь приготовил в этот день еду 그 для нас. 부부하고 우리 부부하고 같이 식사를 하고 И мы с супругой вместе мы ели. 성경 마가복음 2장에
소자야 네 죄산 받았느니라 그 말씀으로 복음 전했습니다. И я благовествовал через 2 главу от Марка: «Сын, грехи твои прощаются». 이제 그 부부가 이 복음을 듣고 너무 기뻐했어요. И эти супруги пожилые тоже, услышав Евангелие, 그래 обрадовались. 이제 전쟁이 늦어서 이제 메알회관으로 돌아가려 И 하는데 поздно вечером, когда мы собирались вернуться в клуб, 저를 다시 불렀습니다. снова они позвали нас. 이걸 가져가시라고. «Пастор, возьмите это с 이게 собой». 뭐냐고 이게. «Это что?» я спросил. 그래 거기에 담요하고 이불하고 벽에 2개였습니다. Это было покрывало, одеяло и 2 подушки. 아 우리가 마을회관에 거기도 그 이불도 있던데요. Я сказал: «Ой, в клубе есть одеяло, я видел». 괜찮습니다. «Ничего, мы можем Нет. без этого обойдемся». «Нет, Это пастор, absolutно. там одеяло нечистое». 자, 이걸 가지고 가십시오. «Вот возьмите, это чистое одеяло». 너무 감격스러워. Я так благодарил 그 его. 이불과 비계를 들고 담요를 가지고 Мы взяли это одеяло, 2 이제 подушки 마을회관으로 돌아오는데 и возвращались в клуб. The meeting hall. 하나님 Ой, Господь, 여기 이 마을 오려고 생각도 안 했습니다. мы даже не думали приехать в это селение. 많은 차들이 지나갔고 Многие машины 여전히 проезжали мимо 한 нас. 차를 타고 И 갔는데 нас взяли, и мы сели на одну 하나님 машину. 이 구령 이 마을에 만나게 했네요. Но ты привел нас в это селение Курёng. 이 구령이라는 것은 9마리의 용이 사는 마을. Курёng, это что значит? Это поселение, в котором проживает 9 драконов. 그 특이한 마을이었어요. Это такое интересное место. 그래서 하나님이 참 은혜를 입혀 주셔서 Но Господь помиловал нас 하나님 저녁에 먹이기도 하고 и кормил нас вкусным 잠잘 곳도 ужином, 준비하시고 и дал комнату, чтобы мы First 깨끗한 могли sleep. 이불과 ночевать, 벽에도 준비해 и дал одеяло нам, 2 подушки, 들을 사람도 pillows. 복파도 준비해 주시고 и также людей, которым мы могли 우리 благовествовать. 보겠습니다. Мы были очень счастливы. 그날 저녁에 잠을 자는데 И когда мы легли спать, 하나님 я сказал: «Господь, 하나님 나와 함께 계신다면 Господь, если ты со мной, 뭐가 걱정이 있겠습니까? то я не буду ни о чем переживать». 너무 감사해요. Я так благодарил Бога. 아침에 일찍 일어나서 И когда мы утром, 성경을 보고 있는데 я утром рано встал и читал I was 마을 reading Библию. the 이장님이 Bible. 오셨습니다. Да, и подошел ко мне староста 저한테 селения. 인사를 합니다. И он поздоровался с 목사님 ним. 밤새 잘 주무셨습니까? Ой, пастор, хорошо вы выспались? 아, 예, 너무 잘 잤어요. Да, я очень хорошо выспался. It was very warm. 아, 아침 식사를 제 아내가 준비했는데 Моя 식사를 жена 하시죠. приготовила завтрак. Пойдемте к нам домой, позавтракаем. Что? 사실 한국 문화는 아침 일찍에 외부 사람들을 모시고 아침 식사 안 하거든요. Обычно корейцы никого не приглашают на завтрак. 그래서 그 집에 갔습니다. И мы пошли к нему 근데 домой. 이장님 부부 말고 또 그 마을의 촌장님, 그 이장님 부부 말고 다른 부부가 또 있었습니다. Но помимо этого старосты и его жены были другие 이게 супруги. 누군지 И я тут подумал, кто они? 그 이장님의 친형님 Оказывается, 부부였습니다. это был старший брат старосты и жена его. 이분이 암이 걸려가지고 Да, он заболел раком. 이제 도시에서 서울에서 살다가 이제 이쪽으로 이제 내려올 이사 준비를 하고 있는데 Да, он проживал в Сеуле, но как раз готовился к переезду в это селение. 이제 그날 같이 우리 식사를 하게 된 거예요. И в этот день мы вместе с ними 그리고 завтракали. 또 많은 이야기를 나누었죠. И мы о многом с ними беседовали. 이제 그 우리가 가족처럼 가깝게 지냈어요. И знаете, мы были стали такими близкими, как одна 그래서 그 семья. 이장님의 형님이 на한테 이야기합니다. И это старший брат старосты. 네, селения 목사님 네. говорит: 어디로 가십니까? Пастор, куда вы направляетесь? 예, 우리는 이제 영광 쪽으로 북쪽으로 좀 올라가려고 합니다. Да, мы собрались в город Йонгван в сторону севера. 목사님 제가 좀 모시고 가면 안 Пастор, 되겠습니까? я хочу отвезти вас туда на машине. 아, 예, 괜찮죠, 좋습니다. Ну, конечно, пожалуйста, это 좋은 хорошо. 차를 우리에게 태웠습니다. И, знаете, у него была хорошая Or машина. with us in it. Это 그때는 Грэнджер. 현현재가 아주 좋은 В 차였죠. те времена Грэнджер была хорошая машина, 지금도 престижная. 괜찮은 차지. И сейчас эта машина считается 그래가지고 хорошей. 뭐 이제 차를 타고 가다가 И мы сели на эту машину и поехали. 아, 목사님, 여기에 우리 처갓집에 장모도 있고, 처남도 있는데, 여기 좀 한번 들리면 안 되겠습니까? И по дороге он сказал: «О, вот в этом городе проживает моя теща и мои родственники. Может быть, мы заедем к ним?» 예, 여기 사진에 나오는 Вот это фотографии. 바로 이분들입니다. Да, вот это самые люди, о которых я говорю. 그래서 이제 또 그곳에 갔는데 같이 So- 예배를 드렸죠. И у нас было служение с ними 복음을 вместе. 전했죠. Я благовествовал этим 장모님도 людям. 너무 기뻐하고, И Чоша обрадовалась. 가운데 있는 분이 장모님이시죠. Да, вот это в центре Чоша. 하나님이 너무 또 그날 이 가정에 복음을 전하게 하셨어요. И Господь дал в этот день благовествовать этой семье. 일어나 가서 보니, Когда он встал и пошел. 그게 너무 놀라운 하나님의 비결이 있습니다. И знаете, есть удивительный 그 секрет. 그래서 믿음의 one. 삶 속에 가장 중요한 한 부분이 있다면, Если назвать самую важную часть, Faith. 일어나 가서 жизни. 본입니다. да, это встать и пойти. 본토 친척 아비 집을 떠나라 하는 겁니다. Уходи от родства твоего.
из дома Отца 그리고 약속의 땅으로 가라고 이야기합니다. и пойти в землю обещанную. 예, 그곳에 갔을 때 하나님께서 놀랍게 역사하시는 것을 볼 수가 있습니다. Когда он When he- направился в эту землю, он смог видеть удивительные деяния Бога. 사랑하는 여러분, Да, 이 возлюбленные 믿음의 мои. 삶 우리가 말씀을 다 드릴 수가 없습니다. Конечно, мы не можем рассказать обо всем, о жизни по вере. 또 However, 이렇게 말씀을 통해서 같이 마음을 나눌 수 너무 행복하고요. Я счастлив за то, что смог делиться словом с 코스에 вами. 참석하신 모든 우리 CLF 모두가 Я хочу, чтобы все участники конференции 이 CLF 말씀을 통해서 큰 은혜를 입기를 바라고요. получили огромную благодать через Слово Божье. 이 믿음의 삶을 사시는 동안에 И пока вы живете жизнью по вере, 놀라운 세계를 경험하시는 여러분 되시길 바랍니다. я желаю, чтобы вы испытали удивительный мир Божий. 감사합니다. Большое спасибо.